selain di kitab suci. Dia telah menebus kita. Dia berikan janji keselamatan. Dia akan datang lagi. Siapkah engkau bila Yesus datang? Apa hidupmu sudah setia? Teguhkah imanmu? Sudahkah hidupmu memancarkan kasih Tuhan? Siapkah engkau menyambut Tuhan? Siapkah engkau pandang wajahnya? Siapkah kau berkata, Dialah Tuhan? Siapkah engkau bila Yesus datang? Jangan pegang kesenangan dunia, semuanya sia-sia. Serahkan hidupmu padanya. Dia panggil kau sekarang. Siapkah engkau bila Yesus datang? Apa hidupmu sudah setia? Teguhkan imanmu, sudahkah hidupmu memancarkan kasih Tuhan? Siapkah engkau menyambut Tuhan? Siapkah engkau pandang wajahnya? Siapkah kau berkata, Dialah Tuhan? Siapkah engkau bila Yesus datang? Siapkah engkau bila Yesus datang? Oke, baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan perkabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Brother Silas Senede. Okay, it's your turn tonight for sharing the God's words.
Oke, thank you. Good evening, all of you. Selamat malam semuanya. Welcome again on this 5th day of this week's devotion. Selamat datang lagi untuk malam kelima untuk seri KKR minggu ini. As you have noticed that the messages are different as compared to the titles that you have given, I would like to retitle it today. Kalau saudara perhatikan ada pembahasan yang berbeda dengan judulnya, jadi saya mau memberikan judul yang baru malam ini. The first day, that is Sunday, the title of the Sunday's message is God's Plan in Creation of Man. Jadi judul untuk pelajaran pada hari Minggu, rencana Allah bagi keselamatan manusia. That's the first message. Itu pekabaran hari pertama. On Monday, that is the second message, is Paradise Lost is the title. Title of the second message is Paradise Lost. Pada hari Senin, hari yang kedua, judulnya adalah Surga yang Hilang. On Tuesday, the third message is entitled as Nature of Christ. Pada hari Selasa, judulnya adalah Sifat Alamiah Yesus. And yesterday's message, that is the fourth day, that is Wednesday, is entitled as Nature of Sin. Dan tadi malam, malam keempat, judulnya adalah Sifat Alami Dosa. I tried my level best to join the message and the title together, but somehow it was not going together. So I thought of retitling it. Saya sudah usahakan judulnya untuk sesuai dengan pembahasan, tapi saya kurang puas, jadi saya rubah lagi judulnya ya. Because the messages that I'm giving are in sequence. They are in relation to one another. Dan pelajaran yang saya berikan ini berurutan, mereka berhubungan satu dengan yang lain. First day we saw that God created man in his image to reflect his character and glorify God. Di pelajaran hari pertama kita mempelajari Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan citranya untuk merefleksikan karakter Allah. That means all the character and the quality that we see in the nature is supposed to be in you and me. Artinya segala kualitas yang kita lihat di alam harusnya direfleksikan di dalam saudara dan saya. That means Adam and Eve had sinless nature. Artinya juga Adam dan Hawa memiliki sifat yang tidak berdosa. But we know, we studied, Adam and Eve committed sin and their character was lost. Tapi tadi malam kita pelajari bahwa Adam dan Hawa telah berdosa dan mereka kehilangan citra Allah, karakter Allah. There were so many things that Adam and Eve lost, but we studied 3 things that Adam and Eve lost. Ada begitu banyak hal yang Adam dan Hawa hilang, tapi kita sudah mempelajari 3 hal yang mereka hilang. We saw that their nature turned from sinless nature to sinful nature. Kita juga telah mempelajari dari sifat yang tidak berdosa menjadi sifat yang berdosa. Before sin, they were inclined, they were bent, they were looking forward for good. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, kecenderungan mereka selalu adalah untuk hal yang baik.
But after sin, nature became sinful and they have inclination and bent towards that which is evil. Tapi sesudah dosa, kecenderungan sifat mereka menjadi sifat yang cenderung untuk berdosa, untuk selalu berbuat yang jahat. And every child that was born to them was born after sin. That's the reason all the children received sinful nature. Dan setiap anak yang lahir sesudah mereka jatuh ke dalam dosa dilahirkan dengan kecenderungan untuk berdosa. Jesus also was born in lineage of Adam and Seth and then Mary, and Jesus also took sinful nature upon him. Yesus dilahirkan juga dari keturunan dari Adam, Seth, juga kemudian Maria, sehingga Yesus juga mengenakan sifat alami berdosa. He was 100% God and 100% man. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Though he had a sinful nature, his nature did not move towards temptation, but his nature turned back from temptation. Jadi dia punya sifat alami yang tidak berdosa, sehingga dia menolak setiap kecenderungan untuk berdosa. That does not mean that he could not fall. If he chose, he could have fallen into temptation, but his nature, he chose not to fall into temptation. Itu bukan berarti bahwa dia tidak bisa berdosa. Kalau dia memilih untuk berdosa, dia bisa, tapi dia telah memilih untuk tidak berdosa. And then we saw nature of sin is very, very important topic. Dan kita telah mempelajari sifat alami berdosa itu, sifat alami dosa. Ini suatu pelajaran yang sangat-sangat penting. Sin means breaking God's law, breaking God's love, breaking God's heart. Dosa berarti adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, melanggar, mematahkan hati Allah, ya. Itulah sifat dari dosa. We saw that James is saying, unless and until person knows to an extent of sufficient knowledge, he cannot decide. Kita telah melihat bahwa Yakobus mengatakan sampai seseorang itu memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan, dia belum bisa disebut berdosa. That means a person should know to an extent of making decision that this is right only, this is wrong, and only if he chooses to do wrong at that level, then it becomes sin, otherwise no. Artinya, seseorang itu harus memiliki satu pengetahuan yang cukup untuk mengetahui bahwa ini benar, ini salah, dan kalau sudah memiliki pengetahuan yang cukup itu tentang benar dan salah, dan dia masih memilih yang salah, barulah dia bisa dikatakan bersalah, berdosa. That's one angle to look at sin. Itu adalah satu sudut pandang untuk melihat dosa. John says that there is a sin, but the result of that sin is not death. Yohanes mengatakan bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut. That means if that sin is committed unknowingly, without any intention, then God does not hold you accountable for that sin. Itu artinya kalau saudara melakukan dosa tanpa menyadarinya, maka Allah tidak akan mempersalahkan saudara. There are so many people who are breaking Sabbath, but they don't know about Sabbath, and God is not holding them accountable for that. Ada begitu banyak orang yang melanggar hari Sabat, tapi mereka tidak mengetahui tentang hari Sabat. Jadi Tuhan tidak bisa menuntut pertanggungjawaban mereka. That's the second angle to look at sin. Itu adalah sudut pandang yang kedua untuk memahami dosa.
The third angle to look at sin is found in book of Romans. Paul writes it. Sudut pandang yang ketiga adalah yang terdapat di dalam buku Roma dan Paulus yang mengatakannya. Paul says that if we doubt and eat anything that is not of faith is sin. Paulus mengatakan kalau kita bimbang dan kita makan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Adam and Eve doubted the word of God and ate the fruit. They did not have faith in the word of God and said they doubted the word of God and they ate the fruit. That is sin. Adam dan Hawa meragukan firman Tuhan dan mereka makan buah yang dilarang. Ya, ketika mereka melanggar firman Tuhan itu karena mereka tidak memiliki iman kepada firman Tuhan itu, mereka berdosa. My brothers and sisters, today's message is entitled Conditions for Prayer to be Answered. Saudara-saudara, judul pelajaran pada malam ini adalah syarat-syarat untuk doa yang dijawab. Conditions for prayers to be answered. Syarat-syarat untuk doa yang dijawab. Before we start, let us pray. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Merciful and gracious Father, Bapa yang penuh kasih, thank you for this day and this devotion this evening. terima kasih untuk saat ini dan juga firman Tuhan yang akan dibagikan. We pray that the way you have led us thus far, you would continue to help us today also. Kami berdoa sebagaimana Tuhan telah memimpin kami di malam-malam sebelumnya, pada malam ini juga kiranya Tuhan memimpin kami. We are sinners and as we are, we come to you. Kami adalah orang berdosa dan kami datang kepadamu sebagaimana kami ada. Cleanse us from all our sin and evil and unrighteousness. Bersihkan kami dari segala dosa, dari segala kejahatan. Fill us with your Holy Spirit. Penuhi kami dengan Roh Kudus. And help us to understand what we study. Dan tolong kami untuk memahami apa yang kami pelajari. Let this message help us to be saved in the kingdom of heaven. Dan biarlah pekabaran ini menolong kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Matthew chapter 21 verse 22. Matius 21 ayat 22. Matthew chapter 21 verse 22 says, all things whatsoever ye ask in prayer, believing ye shall receive. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Does it mean that whatever you ask, you are going to receive it? Apakah ayat ini berarti apapun yang kamu minta, kamu akan menerimanya? It says, whatsoever ye shall ask in prayer, believing. The word important over there is believing ye shall receive. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Penuh kepercayaan ini kata yang penting. Kamu akan menerimanya. We are going to study more on this as time passes by. Kita akan mendalami hal ini. Ellen G. White writes in Steps to Christ, page 93, paragraph 2. Ellen White menulis di dalam buku Steps to Christ halaman 93 paragraf 2. She says, prayer is opening our heart to God as to a friend. Dia mengatakan doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang teman. It is not that it is necessary for God, for us to tell what we need to God. God knows it, but God wants to hear us speak to him. Bukan untuk memberitahukan kepada Allah apa yang ada di dalam hati kita,
tetapi Tuhan suka mendengar kita berbicara kepadanya. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. Doa tidak membawa Tuhan turun kepada level kita, tetapi membawa kita naik kepadanya. Steps to Christ, page 95, paragraph 1. Buku Steps to Christ, halaman 95, paragraf 1. There are certain conditions upon which we may expect that God will hear and answer our prayers. There is a condition. Ada syarat di mana Tuhan tuntut supaya doa kita didengar. So let us see. Let me ask you one question today. If possible, you can answer. Does God hear the... Saya mau bertanya kepada saudara satu pertanyaan. Does God hear the prayer of sinners? Apakah Tuhan menjawab doa seorang berdosa? Let's go to the book of John, chapter 9, verse 31. Mari kita buka buku Yohanes 9 ayat 31. John chapter 9, verse 31 says, Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he heareth. Yohanes 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Did you hear that? Apakah saudara dengar ayat ini? Are you surprised by hearing that? Apakah saudara kaget mendengar ayat ini? Are you shocked by hearing that God does not hear the sinner? Apakah saudara terkejut bahwa Allah tidak mendengarkan doa orang-orang berdosa? John says, now we know that God heareth not the sinners and we all have sinned. Yohanes mengatakan kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa dan kita semua adalah orang berdosa. Then whom does God hear? Jadi siapa yang Tuhan dengarkan? The verse continues to say, but if any man be a worshipper of God and do his will, him he heareth. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya, dialah yang didengar Tuhan. So if there is someone who is a worshipper of God and who is doing God's will, God will hear his prayers. Jadi kalau ada orang yang menyembah Allah, Tuhan mendengarkan doanya. Let's not just build our concept on one scripture. Let's take help of another scripture. Mari kita jangan membuat satu doktrin dari satu ayat, tapi mari kita bandingkan dengan ayat-ayat lainnya. Let's go to the book of Psalm, chapter 66. Mari kita pergi kepada buku Mazmur pasal yang ke-66. Psalm chapter 66 verse 18. Di dalam ayat yang ke-18. Psalm chapter 66 verse 18 says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Dalam Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Oh, my friends, my brothers and sisters, does God hear the prayer of sinners? Oh, saudara-saudara, apakah Tuhan mendengarkan doa orang berdosa? Let's not just take two scriptures. Let's take some more scriptures and try to see what God has to say. Mari kita lihat ayat-ayat yang lain lagi. Jangan hanya dua ayat ini. Let's go to the book of Isaiah chapter 59. Mari kita verse 1. Buka Yesaya 59 ayat 1. Isaiah chapter 59 verse 1, we read it every time. It says, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither is ear heavy that it cannot hear. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
But verse 2, why is God not hearing? Verse 2, Isaiah chapter 59 verse 2 gives the answer. Ayat 2 adalah jawabannya kenapa Tuhan tidak menjawab doa. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oh, my brothers and sisters, word of God says God does not hear the sinner. Do we have any hope? Oh, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak mendengar orang berdosa. Apakah kita punya pengharapan? Now, where to go and what to do now? God's word says that he does not hear sinners. Jadi kita mau pergi kemana dan kepada siapa, mau lakukan apa? Karena firman Allah mengatakan dia tidak mendengar orang berdosa. Let's take few more examples from the Bible. Mari kita buka beberapa ayat lagi dari Alkitab. What is the title of today's message? Apa judul pelajaran malam ini? Conditions of prayers to be answered. Syarat-syarat agar doa dijawab. Let's go to the book of Proverbs chapter 15 verse 29. Mari kita buka buku Amsal 15 ayat 29. Proverbs chapter 15 verse 29 says, "The Lord is far from the wicked, but he heareth the prayers of the righteous." Di dalam Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Oh, my friends, how clear it is that God does not hear the prayer of sinners, but the prayer of the righteous, he hears it. Saudaraku, begitu jelas bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Now what to do? We all have committed sin. Now where to go? Jadi apa yang harus diperbuat? Kita semua telah berdosa. If Kemana God- kita pergi? If God is saying that he's not going to hear our prayers, then who is going to hear? Kalau Allah berkata dia tidak akan mendengarkan doa kita, jadi siapa yang mau dengarkan doa kita? Let's take one more example from the book of Proverbs chapter 28 verse 9. Mari kita ambil satu contoh lagi di dalam Amsal 28 ayat 9. Proverbs chapter 28 verse 9 says, "He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination." Di dalam Amsal 28 ayat 9, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Word of God says if there is a person who does not want to hear the law of God, Ayat ini mengatakan jikalau ada orang yang tidak mau mendengarkan hukum Tuhan, if he closes his ears or turn away his ears from hearing the law, jika dia menutup telinganya atau memalingkan telinganya dari mendengarkan hukum, God's word says that his prayers, God hates his prayers. Allah berkata bahwa dia membenci doanya. Now what to do and where to go and what hope do we have? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kemana kita pergi? Apa pengharapan kita? Let's add some more to this concept. Let's go to the book of James chapter 1. Mari kita dalami pemahaman ini. Mari kita pergi kepada buku Yakobus pasal 1. James chapter 1 verse 5 says, "If any of you lack wisdom, let him ask of God, that he giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him." Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Yakobus 1 ayat 5, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. God says that any one of us needs wisdom. Let's go to God and God will give it. But what does verse 6 say?
Allah berkata kalau ada orang yang kurang hikmat, mintalah maka Tuhan akan memberikannya. Sekarang kita lihat ayat 6. James 1:6 says, but let him ask in faith, not wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Tetapi orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. That means what? Word of God says if you ask something, you should have faith in God. You should ask according to the faith. Only then you will receive it. Dengan demikian ayat ini berkata, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus meminta dalam iman. Jangan bimbang, maka kita akan menerimanya. But if he's not having faith, if he's wavering, then what will happen? Verse 7. Tapi kalau dia tidak punya iman atau dia bimbang, apa yang akan terjadi? Kita baca ayat 7. James chapter 1 verse 7 says, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. So my brothers and sisters, there is a condition upon which God answers and hears our prayers. Jadi saudara-saudara, ada syarat-syarat supaya Tuhan bisa menjawab doa kita. Let's go to 1 Peter chapter 3 verse 12. Sekarang 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Peter chapter 3 verse 12 says, for the eyes of the Lord are over the righteous, but his ears are open and his ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Are you all able to follow what we are studying? Apakah saudara bisa memahami yang kita pelajari? Are you able to keep track of the scriptures that we are studying? Apakah saudara bisa mengikuti ayat-ayat Alkitab yang kita pelajari? These messages usually are not preached in the church, my brothers and sisters. Pekebaran-pekebaran ini tidak sering disampaikan di gereja-gereja. So now what to do and where to go? God does not hear the prayers of sinners. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kemana kita pergi? Tuhan tidak mendengarkan doa orang yang berdosa. Now let's try to understand this concept. Sekarang mari kita mencoba untuk memahami konsep ini. God says there are conditions upon which he will hear and answer our prayers. Tuhan mengatakan bahwa ada syarat-syarat bagi Dia untuk menjawab doa kita. Does God say that certain prayers he is not going to answer, certain category of prayers, or all the prayers he is not going to answer? Apakah Tuhan mengatakan beberapa kategori doa Tuhan tidak akan jawab atau semua doa Tuhan tidak akan jawab? Now let's take one example from the Bible. Mari kita ambil satu contoh dari dalam Alkitab. Many people use these scriptures, the scripture that we are going to study, to show God hears all the prayers. Banyak orang menggunakan ayat yang akan kita baca ini dan mengajarkan bahwa Tuhan menjawab semua doa. I have not given just 1 or 2 scriptures. I have given 5 to 6 scriptures saying God is saying that he does not hear the prayer of sinners. Saya bukan hanya memberikan 1-2 ayat, tapi 5-6 ayat yang mengatakan Tuhan tidak akan menjawab doa orang berdosa. What are people saying when they say all the prayers are heard and answered? Which scripture do they refer to? Apa yang dimaksudkan orang dengan mengatakan semua doa dijawab? Ayat mana dari Alkitab yang mereka gunakan? We studied in Matthew 21:22, all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. We read that scripture.
Kita sudah baca tadi Matius 21 ayat 22 yang mengatakan kalau kita percaya maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Now, which one is right? All the scriptures that we studied thus far, or Matthew is right? Who is right? Mana yang benar? Apakah Matius 21 ayat 22 atau ayat-ayat yang tadi yang kita sudah baca? Mana yang benar? So, my friends, it's a very good time to study the word of God and understand for ourselves. Jadi ini waktu yang baik bagi kita untuk mempelajari sendiri dan mendapatkan jawabannya. Let's go to the book of Luke chapter 18. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-18. Luke chapter 18 verse 9. Ayat 9. Here Jesus is giving a parable. Di sini Yesus memberikan satu perumpamaan. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Di dalam Lukas 18 ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. There were some people who felt that they are better and others are not good. Ada orang yang merasa diri mereka benar dan orang yang lain tidak benar. And so Jesus had to give a parable, but this parable is connected to prayer. Nah, sehingga Yesus memberikan perumpamaan, tetapi perumpamaan ini berhubungan dengan doa. Luke chapter 18 verse 10 says, two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. Ayat 10 Lukas 18, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. All right. Today it might happen that I may finish the message earlier or little sooner, but this is something very important that we are studying. It says that two people went to pray in the temple. Mungkin malam ini saya akan lebih cepat selesai daripada biasanya, tapi ayat ini mengatakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. There were two people, one is Pharisee and other is publican. Yang seorang adalah seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Pharisee is the one who knows the word of God and who feels that he is righteous and holy. Orang Farisi adalah seorang yang memahami firman Allah, yang merasa bahwa dia orang benar dan suci. And publican is the one who is a sinner, who is not having any respect. Dan pemungut cukai adalah seorang yang berdosa dan tidak memiliki kehormatan. Now, what do you think? Whose prayer is God going to hear? Pharisee or publican? Jadi, menurut saudara, doa siapa yang akan didengar oleh Tuhan? Si pemungut cukai atau orang Farisi? Luke chapter 18 verse 11, it says, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men, or are extortioners, unjust, adulterers, and even as this publican. Ayat 11, Lukas 18, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. He is comparing himself with that publican, with that sinner. Dia sedang membandingkan dirinya dengan si pemungut cukai, orang berdosa itu. He feels that he is better than the publican. Dia merasa bahwa dia lebih baik daripada pemungut cukai itu. And how does he show that he's better than a publican? Dan bagaimana dia menunjukkan dia lebih baik daripada si pemungut cukai? He's not extortioner, he's not unjust, he's not adulterer. Dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina. Even Luke chapter 18 verse 12, he says, I fast twice in the week and I give tithes to all that I possess. Bahkan Lukas 18 ayat 12 mengatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Is he a good man? Apakah dia seorang yang baik? Looks like this man is a proper Seventh-day Adventist church member. Sepertinya orang ini adalah seorang Advent yang setia. But what about the publican? How does he pray? Tapi bagaimana dengan si pemungut cukai? Bagaimana doanya? Luke chapter 18 verse 13 says, and the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. So here publican is accepting that he's a sinner and he's praying to God, have mercy upon me, Lord, please. Jadi di sini si pemungut cukai mengakui bahwa dia adalah orang berdosa dan dia berdoa, kasihanilah aku orang berdosa ini. But Pharisee is not saying that God have mercy upon me. He is saying, Lord, I'm not a sinner. And so he's not asking God to have mercy upon him. Tapi orang Farisi itu tidak berdoa, Tuhan kasihani saya orang berdosa, karena dia tidak merasa dia orang berdosa. The challenging thought comes in Luke chapter 18 verse 14, my brothers and sisters. Satu pikiran yang menantang kita ada di dalam Lukas 18 ayat 14. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that is exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. My question today evening to each one of us is, why did God, who says that he does not hear the prayer of sinners, answer this publican? Jadi pertanyaan saya malam ini kepada saudara adalah, mengapa Allah yang tidak mendengarkan doa orang berdosa menjawab doa daripada si pemungut cukai ini? Let me ask the same question in a different way. Izinkan saya bertanya dengan cara yang lain. All the while we are studying that God does not hear the prayer of sinner. Semua ayat-ayat yang tadi kita baca, Tuhan tidak mendengar doa orang berdosa. But Jesus says that this man went to his home justified, means forgiven. That means his prayer was heard. Tapi di dalam ayat 14 ini, Yesus mengatakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Artinya doanya didengar. Here is the point, my brothers and sisters, a very important point to be noticed. Dan inilah pelajaran yang penting bagi kita untuk kita ambil. If there is a prayer that God wants to hear of a sinner, first prayer of a sinner, that prayer should be of repentance and confession of sin. That is the first prayer of sinner that God hears. Before that, no other prayer of that person is heard. Jadi saudara-saudara, doa pertama yang Tuhan ingin dengarkan dari seorang berdosa adalah doa pengakuan dan permohonan pengampunan. Itu doa yang harus dilakukan sebelum Tuhan akan mendengar doa dari seorang berdosa. Now let me explain what I meant. Jadi saya mau jelaskan apa maksudnya. When Bible says God does not hear the prayer of sinners, what does it mean? Ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak mendengar doa orang berdosa, apa maksudnya itu? God does not hear the prayer of sinners, those prayers which are in a particular category, those prayers God does not hear of a sinner. Saudara-saudara, itu maksudnya adalah bahwa doa dari orang berdosa, dalam kategori orang berdosa, Tuhan tidak akan dengar.
But God does want a sinner to come to him and pray. Tapi Tuhan berkenan kalau orang berdosa datang kepadanya dan berdoa. We know that in book of Matthew, God says, Jesus says, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kita tahu bahwa di dalam buku Matius, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. In book of Jeremiah, God himself says, call unto me, and I will answer you. Di dalam buku Yeremia, Tuhan sendiri berkata, berserulah kepadaku dan aku akan mendengar. But when Bible says that God does not hear the prayer of sinners, those prayers are specific prayers which God does not hear if a sinner is praying that. Tapi ketika Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa orang berdosa, maka kategori orang berdosa secara khusus, orang berdosa Tuhan tidak dengar. Before asking for specific request in a prayer, that sinner should first pray the prayer of a publican. That prayer of a publican, God would like to hear of a sinner first. Sebelum orang berdosa meminta apapun, maka Tuhan menghendaki orang berdosa itu berdoa seperti si pemungut cukai, memohon pengampunan terlebih dahulu. Now let me give you the sequence. Jadi saya mau berikan urutannya. Just imagine this publican is we all. Just imagine this publican is we all. We all are publicans. Bayangkan, katakan saja bahwa kita semua ini adalah pemungut cukai. And we all have committed sin and sin is in our heart. Dan kita semua telah berbuat dosa dan dosa itu ada di dalam hati kita. God says the first prayer that we are supposed to offer to him is the prayer of publican, of confession and repentance. That's the first prayer that God will answer and hear. Dan Tuhan berkata bahwa doa I'll come again. No problem. I'll repeat again. Okay. Just imagine that we all are publicans and we are sinners. Bayangkan saja kita semua adalah pemungut cukai dan berdosa. So God expects us to pray the first prayer of confession and repentance before we ask him certain specific things. Jadi Tuhan mengharapkan kita berdoa pengakuan dan pengampunan sebelum kita memohon hal yang khusus yang lain. But if we don't pray the first prayer of confession and repentance and ask so many other things, those prayers of sinners, Bible says God does not hear. Tapi kalau kita tidak berdoa doa pengakuan dan pengampunan, mohon pengampunan, maka Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita yang lain. Let me say that again. If a sinner does not pray the first prayer of confession and repentance, but prays for other things that he wants in his life, those things, those prayers, God does not hear, is what we studied in the Bible. Jadi saya mau ulangi lagi, kalau seorang berdosa tidak melayangkan doa pengakuan dan doa pertobatan, dan dia memohon kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mendengarkan doanya sebagaimana yang dikatakan di dalam Alkitab. Those 5 to 6 scriptures which says God does not hear the prayer of sinners, which prayers, my brothers and sisters? 5 ayat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa orang berdosa. Doa yang mana? Those prayers are specific prayer requests. Those specific prayer requests God will not hear if that person has not prayed for confession and repentance.
Doa yang mana yang Tuhan tidak akan dengar, yaitu doa permohonan yang disampaikan jika dia tidak melayangkan doa pengakuan dan pertobatan terlebih dahulu. So based upon Luke chapter 18 and other scriptures that we saw, first prayer of a sinner should be prayer of confession and repentance. Then you ask other things. Then God will answer those specific prayer requests. Jadi berdasarkan Lukas 18, maka doa dari seorang yang berdosa, yang pertama dia harus doakan adalah mohon doa pengakuan dan pertobatan. Baru dia bisa melayangkan permohonan yang lain. First prayer should be the prayer of confession and repentance. That means we should become one with God. We should become righteous. We should become good. We should become holy. And then you ask other things in prayer. Those prayers God will hear. If not, God will not hear those prayers because those prayers are of a sinner. Jadi supaya doa kita bisa dijawab dan kita adalah orang berdosa, yang pertama kita harus doakan adalah doa mohon pengakuan dan mohon pengampunan atau pertobatan. Baru kita bisa mendoakan yang lain dan doa kita akan didengar. Tapi doa orang yang berdosa tidak akan didengar. Let me give one practical example. Saya mau memberikan contoh yang praktis. Just imagine there is a man called ABC. Katakan saja ada orang yang bernama ABC. And he is a sinner. He knows that he has committed sin, but he has not confessed and repented. Dan dia adalah seorang berdosa, dia tahu dia telah berbuat dosa, tapi dia belum mengakuinya dan bertobat. Without offering that first prayer of confession and repentance, he's directly asking God, God, please help me to get a good job and a good salary. God will not hear the prayer of that sinner. Tanpa berdoa mohon pengakuan dan pertobatan, dia berdoa, Tuhan berikan saya satu pekerjaan dengan gaji yang cukup baik. So if there is a prayer of a sinner that God hears first, that prayer is of confession, repentance, and reconciling with God and becoming righteous and holy. Jadi kalau ada doa dari orang berdosa yang Tuhan dengar, yaitu doa pengakuan dan pertobatan, yaitu doa yang akan mendamaikan Tuhan dengan orang berdosa, Tuhan akan mendengar. If there is a woman, if there is a girl, young girl who is a sinner, she has not confessed and repented her sins. Kalau ada seorang wanita muda yang belum mengakui dosanya, and if without asking for confession and repentance and becoming one with God, if she says, Father in heaven, help me to get married to a rich young ruler, God will not hear that prayer. Because that prayer is of a sinner. Kalau dia belum menyampaikan doa pengakuan dan pertobatan, kemudian dia berdoa, Tuhan berikan saya seorang muda yang kaya, Tuhan tidak akan mendengarkan doa itu karena itu adalah doa seorang berdosa. Are you able to follow, my friends? Apakah saudara bisa mengikuti, saudara-saudara? But same girl, if she confesses and repents, and that's the first prayer she offers to God, and then she asks other things, then God will hear that prayer. Tapi kalau wanita muda yang sama itu mengakui dosanya dan memohon pengampunan, maka doanya Tuhan akan dengarkan. Are you able to follow this? Apakah saudara bisa memahami? Let me read from Ellen G. White's writing. Saya mau bacakan dari kutipan Ellen White. Our High Calling, page 147. Di dalam buku Our High Calling, halaman 147. Paragraph 3. Dalam paragraf 3. But there are thousands of prayers daily offered that God does not answer. Tetapi ada ribuan doa yang dilayangkan setiap hari yang Tuhan tidak jawab. They are faithless prayers.
Ada doa yang bimbang. There are selfish prayers. Ada doa yang mementingkan diri. Selfish means what? God, please don't ask me to confess and repent and become one with you, but please help me to get whatever I want in my life. Selfish prayers. Doa yang mementingkan diri itu dia tidak memohon pengampunan supaya dia bisa kembali bersatu dengan Tuhan, tapi dia mau memohon apa saja yang menyenangkan hatinya. Ini doa yang mementingkan diri. So my brothers and sisters, selfish prayer is not answered. So first prayer should be, Lord, help me to be selfless. Forgive me of my sins. I confess and repent of my sins. Jadi doa yang mementingkan diri tidak akan dijawab. Doa yang pertama harus dilakukan, Tuhan tolong ajar saya supaya tidak mementingkan diri. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa yang lain. My brothers and sisters, I don't want to offend anyone over here. I love you and you love me. Saudara-saudara, saya tidak mau menyinggung siapapun di sini. Saya mengasihi saudara, saudara mengasihi saya. Word of God says thousands of prayers are offered daily, but those prayers don't even reach the rooftop. Firman Tuhan mengatakan ribuan doa dilayangkan setiap hari, tapi doa itu bahkan tidak mencapai loteng rumah kita. They forget about reaching God's throne. They don't reach even the rooftop. And so sin is a very dirty and a bad thing. We have to overcome sin. Dan doa ini tidak sampai ke takhta Allah, bahkan tidak mencapai loteng rumah kita. Dosa itu adalah hal yang buruk. Mari kita tinggalkan dosa. I remember I was in one fasting and prayer session in one university, our Adventist university. Saya ingat suatu saat saya sedang mengikuti doa dan puasa di salah satu universitas Advent. After divine service, we had gathered for fasting and prayer session. Sesudah khotbah, kita berkumpul untuk sesi doa dan puasa. I still remember one who was the MC, one who was leading in fasting and prayer said very important thing. Saya masih ingat orang yang memimpin sesi doa dan puasa ini mengucapkan satu perkataan yang penting. He said, let's have a silent prayer with God. Help us. Let's confess and repent of our sins and let's become one with God so that our prayer requests will be heard and answered. Dia berkata, mari kita mulai dengan doa pribadi untuk mengakui dosa-dosa kita dan kita menjadi satu dengan Tuhan supaya doa-doa kita dijawab. So that our prayers and requests will be heard and answered. Supaya doa-doa kita bisa didengar dan dijawab. My brothers and sisters, let me give you one more example, which is very, very important when we talk about conditions upon which prayers are heard. Saya mau memberikan satu contoh lagi di mana syarat untuk doa bisa dijawab. Just imagine there is one person, XYZ in Jakarta. Katakan saja ada seorang di Jakarta yang bernama XYZ. And he has committed sin and he knows that he has committed sin, but he has not confessed and repented. Dia telah berdosa dan dia tahu dia telah berdosa, tapi dia belum mengakui dan bertobat. And Bible says that whatever prayer requests he asks, those prayer requests will not be heard. That's what we studied, isn't it? Dan Alkitab mengatakan apapun doa yang dia layangkan tidak akan didengar. Itu yang dikatakan Alkitab, itu yang kita pelajari. And just imagine he wants to go to the supermarket and get some grocery. Dan katakan saja dia mau pergi ke supermarket dan berbelanja. Now he's praying, God, please help me to get all my grocery in cheap rate. But he's not praying for confession and repentance. Dan dia berdoa, Tuhan, tolong supaya yang saya mau beli itu semua dapat diskon. Tapi dia belum berdoa untuk pengakuan dosa. Do you think God will not give him food and grocery?
Apakah menurut saudara Tuhan tidak akan memberikan kepadanya belanjaannya dan makanan? Do you think God will not give him food to eat? Because he prayed without confessing and repenting, he directly is asking for food. Do you think God will not hear that prayer and not give him food? Apakah menurut saudara Tuhan tidak akan mendengar doanya karena dia tidak memohon pengampunan dan langsung berdoa? Apakah Tuhan tidak akan memberikan kepadanya makanan? Do you think when he goes to the shopping mall, when he goes to the grocery store, all the grocery will vanish because he prayed in a sin? Apakah ketika dia pergi ke supermarket itu tiba-tiba supermarketnya akan hilang karena dia belum berdoa pengampunan? Or will God provide him food even though he has not confessed and repented and made right with God? Atau apakah Tuhan akan menyediakan makanan walaupun dia belum mengakui dan bertobat kepada Tuhan? Let me answer this from the scriptures. Izinkan saya menjawab ini dari Alkitab. Matthew chapter 5 verse 44. Matius 5 ayat 44. Matthew chapter 5 verse 44 says, "But I say unto you, love your neighbors, bless them that curse you, do good them that hate you, and pray for them that despitefully use you and persecute you." Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Now God says that we should love our enemies. Tuhan berkata kita harus mengasihi musuh kita. We should pray for those people who are using us and throwing us. Kita harus berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Why God is telling us to do all this? Kenapa Tuhan mengatakan kepada kita hal ini? Matthew chapter 5 verse 45 says that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Now follow this closely, my brothers and sisters. Very, very important point to be noted. Sekarang dengarkan dengan seksama hal berikut ini yang sangat penting. Word of God says God sends rain, God sends sun on both, one who is good, one who is bad. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. God does not say, "Oh, this man is a sinner. He did not confess and repent his sin. Let not sun in the early morning shine upon him. I'll keep him in darkness." God does not do that. Tuhan tidak berkata, oh orang ini orang berdosa, dia tidak mengakui dan bertobat dari dosanya, jadi saya tidak akan berikan kepada dia matahari, biarlah dia di dalam kegelapan. Tuhan tidak melakukan hal itu. Just imagine there is a farmer who has not confessed and repented of his sin. God does not say, "Oh, I will not pour rain in his field, but other fields I will pour my rain." God does not do that. Bayangkan saja seorang petani yang belum mengakui dosanya dan bertobat dari dosanya. Tuhan tidak akan bilang, oh saya tidak akan turunkan hujan bagi dia, yang lain saya turunkan. Tuhan tidak lakukan itu. Now follow this closely. Sekarang dengarkan dengan seksama. Basic necessities of life, no matter how much a person is a sinner, God gives him. Untuk kebutuhan dasar manusia, walaupun dia orang berdosa, Tuhan berikan. Like air to breathe, seperti udara untuk kita hirup, food to eat, makanan untuk kita makan, clothes to wear. Pakaian untuk kita pakai. Even though that person is a sinner, he has not confessed and repented, God will still take care of his basic necessities of life.
Jadi walaupun dia tidak mengakui dosanya, Tuhan akan tetap memberikan kebutuhan dasarnya. But if that person is asking for specific things like marriage and job and a house and car, God is not going to answer those prayers. Tapi kalau orang itu secara spesifik meminta seperti untuk bisa menikah atau mendapat rumah, mobil atau pekerjaan, Tuhan tidak akan menjawab doa itu. God will say to that man, you first confess and repent your sins, even though I'm keeping you alive. Just confess and repent your sins, make one with me, then I will answer your remaining prayers. Tuhan akan berkata kepada orang itu, ya, akuilah dosamu lebih dulu, berdamailah dengan aku, baru aku akan menjawab doamu yang lain. God does not kill a sinner immediately by taking away his food and his air because he's a sinner. God does not do that. Tuhan tidak membunuh orang langsung kalau dia tidak mengakui dosanya dengan mengambil nafasnya ataupun makanannya. All the sinners receive food, clothing, some shelter, air to breathe because God has to keep them alive in order to make them know his will. Tuhan tidak langsung mengambil makanan untuk dimakan atau tempat tinggal atau nafas hidup. Tuhan tidak lakukan itu, ya, kalau seorang belum mengakui dosanya. Rain and sunshine is given to all the sinners on planet Earth and all the good people on planet Earth. Hujan dan matahari diberikan kepada semua orang, orang yang berdosa maupun orang yang baik. But those specific prayer requests are granted to only those who are one with God, who have confessed and repented of their sins. Tetapi jawaban atas doa-doa hanya diberikan kepada orang yang benar, yang sudah mengakui dosanya dan memohon pengampunan. So if there is a sinner, he has to be like a publican, first confess and repent sins and become one with God. That's the first prayer of sinner God hears. Jadi kalau ada orang berdosa, pertama-tama yang dia harus doakan adalah seperti pemungut cukai itu, untuk menjadi satu dengan Allah, memohon mengakui dosa dan memohon pengampunan dan menjadi satu dengan Allah. But even if he doesn't confess and repent, God will still keep him alive by giving sunshine and rain and air to breathe and food to eat. Basic necessities somehow he will provide. Tapi walaupun dia tidak mengakui dosanya, Tuhan tetap memberikan kebutuhan dasar seperti matahari atau hujan atau udara dan makanan. But if that person confesses and repents, and then he asks for specific things, God will love to answer that prayer. Tapi kalau orang itu sudah mengakui dosanya dan kemudian dia memohon permohonan khusus yang lain, Tuhan akan senang untuk menjawab doanya. So word of God says we should ask everything in prayer and faith. Di firman Tuhan mengatakan kita harus memohon di dalam iman. When we are one with God, confessed and repented of our sins, we will ask everything based upon God's word, according to the faith that he has given, and God will give that to us. Kalau kita sudah memohon pengampunan, kita menjadi satu dengan Allah, kita akan memohon berdasarkan firman Allah, maka Tuhan akan menjawab doa kita. My brothers and sisters, my friends, I don't want your prayers unheard and unanswered. We want all our prayers to be heard and answered. Saudara-saudara, saya rindu doa-doa saudara didengar dan dijawab. So let's ask God to let's confess our sins and ask for repentance and ask for forgiveness so that God will make us one with him, and all other prayers will God answer according to his will. Jadi mari kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dan bertobat dan menjadi satu dengan Tuhan, maka semua doa-doa yang lain Tuhan akan dengarkan.
May God grant each one of us the blessings that we ask to him, so that we will also receive kingdom of heaven. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa yang kita minta kepada Dia dan kita juga mendapatkan kerajaan surga. God bless each one of us in Jesus' name. Amen. Tuhan memberkati masing-masing kita dalam nama Yesus. Amin. Can you close with prayer, brother? Let's pray. Mari kita berdoa. Gracious and merciful Father, Bapa yang penuh kasih dan maha murah, we come into your presence as sinners. kami datang di hadirat-Mu sebagai orang berdosa. Lord, you have said in your word that you don't hear the prayer of sinners. Tuhan, Engkau telah nyatakan di dalam Alkitab bahwa Engkau tidak mendengarkan doa orang berdosa. And those prayers which you don't hear are specific prayer requests. Dan Tuhan, Engkau tidak akan mendengarkan permohonan-permohonan khusus kami. But the first prayer that your word says, which you would like to hear, is prayer of confession and repentance. Tapi permohonan pertama kami orang berdosa yang Engkau mau dengar ialah doa pengakuan dan pertobatan. Father, we accept our sins are before us. Tuhan, kami mengakui dosa kami itu ada di hadapan-Mu. We acknowledge that we are sinners and our sins are before us. Kami mengakui kami orang berdosa dan pelanggaran kami terbuka. I pray for each and every soul over here individually and collectively. Hamba berdoa untuk setiap orang yang ada di sini secara pribadi maupun secara bersama-sama. Forgive us of our sins and our unrighteousness and evil. Ampuni dosa kami, kejahatan kami, dan ketidakbenaran kami. We repent of our sins and unrighteousness and evil. Kami bertobat dari segala dosa dan kejahatan kami. Like publican, we say, have mercy upon us, our Savior. Seperti pemungut cukai kami berdoa, kasihani kami, juru selamat kami. So that we may leave this meeting justified and our prayers being heard and answered. Sehingga kami akan mengakhiri pertemuan ini dibenarkan dan doa kami didengarkan dan dijawab. Help us to be one with you so that when we ask for specific prayer request, you would be able to grant to us according to your will. Tolong kami untuk bisa satu dengan Engkau supaya ketika kami berdoa, Engkau akan mendengarkan doa kami. Lord, I pray that there are so many prayer requests our brothers and sisters may have. Tuhan, saya berdoa untuk doa-doa yang dilayangkan oleh saudara-saudara saya. Bless them according to your will, because you know what is good for them. Berkati mereka sesuai dengan kehendak-Mu karena Engkau tahu apa yang terbaik buat mereka. Grant them their prayer request according to your time and according to your will. Kabulkan doa mereka sesuai dengan waktu-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. And finally, Father, save us all in the kingdom of heaven. Dan akhirnya Bapa, selamatkan kami di dalam kerajaan surga. For this is our prayer in Jesus' name. Karena inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, thank you, Brother Zeles.